Então bora pra Winterhold. Volta ali no estábulo. E parte Winterhold. I can take you to any of the... Where do you want to go? Winterhold, eu... Não, tá certo. Climb and back and we'll be Não off. tô viajando. De Game of Thrones é Winterfell. Get up there. Aqui ele segura o inverno. E lá o inverno caiu. Bem-vindos ao Winterhold. You're not bringing home any. And you'd have me do what? Fala, fia. Cross the bridge at your own peril. The way is dangerous and the gate will not open. You shall not gain entry. Que lugar é esse? Forgive me. Most who arrive here do so because they have heard of the college beforehand. This is the College of Winterhold, a safe haven for mages in Skyrim. Paraíso A pros place of mágicos. wisdom and arcane knowledge. Fralda. Posso entrar no Perhaps. colégio? But what is it you expect to find within? Eu quero usar o poder de gelo e fogo para destruir quem se opor a mim. Yes. Quero desvendar os mistérios de Aetherius. Ah, the immortal plane. Claro, It com is toda said to be the certeza. source of all magic. This is a noble goal, indeed. Yes. It would seem that the college has what you seek. The question now is, what can you offer the college? Not just anyone is allowed inside. Those wishing to enter must show some degree of skill with magic. A small Tá bom, test, tá if bom. you will. Bora. Acho que ambos sabemos que vou conseguir. No, I'm afraid I don't know anything of the sort. Droga, speech. Então eu enfrentarei seu teste. Excellent. The fear spell has saved the life of many an illusion mage. If you could cast it on the seal here on the ground, that would prove your skill. Tá. I look forward to Eu it. tenho fear? Será que eu tenho fear? Eu comprei fear? Eu acho que eu não tenho fear. Não. Porra. Eu não tenho fear. Então. Eu volto outra hora, tá? Tchau. Onde é que eu consigo fear? Jesus. Foi mal. Cadê o maluco? Acorda. Come to Dragon's Reach to discuss the spells and incantations for Yes. those with the talent to guess. Venda-me livro. Medo, achei. Boa, Ike. Boa. Muito agradecido. O cara tem de tudo aqui mesmo, né? Lançarei uma superfície, ela explodirá quando o inimigo se aproximar, causando 50 pontos de danos de fogo. Agora explodirá, causando relâmpago. Como eu não lembro o que é bom, o que não é bom. Eu vou manter nisso aqui primeiro. You know, if you've got the aptitude, you should Pode join voltar a the dormir, Mages cara. College in Winterhold. Tranquilo, não quis incomodar. Mas já que incomodei, partirei agora. Valeu. Tchau, tá? Nada aconteceu aqui, tá bom? Então é aqui que tem um menininho que é meio pirado, alguma coisa assim. Faz parte de alguma quest, não lembro. É o filho do Jarro, que é meio zoado. Oi, tia. Ain't nobody high and mighty in these halls. Ain't no Don't you mountain high soldiers. They're enough. everywhere these days, and not a one of them knows how to pick up after themselves.
Fala pro Ventos. I serve Jarl Balgruuf as steward. Não tem Enjoy dinheiro your agora. visit to Dragon's Reach. Valeu, só tô acordando a galera mesmo. Bem de boas. Ai, verdade, a porta da missão da katana, velho. Não lembro qual é, mas eu lembro da missão da katana. Acho que eu cheguei a fazer. Sério? Eu entrei isso aí? Era ali mesmo? Vou procurar então. Procurar antes de ir pro Winterhold. Ah, mas requer a chave essa aqui? Essa aqui que requer uma chavinha? Eu tentei. Ele disse que precisa de uma chave. Tentei abrir. I might. If my cleaning gets in your way, just say the word and I'll... Não, Gerda, você não está me atrapalhando. Pode ficar tranquilo. Obrigado pela... então falta alguma coisa pra trigar a quest. Eu acho que falta a chave. Obviamente. Só não lembro como pegar. Outra hora eu volto aqui pra tentar. Partiu o colégio de Winterhold. Não dá pra dar fast travel de dentro dos lugares, né? Aham. Porque senão eu conseguiria dar fast travel de dentro das dungeons. O que não faz sentido. A Gerda é cega? nem me liguei. Pois é. Por que ela está lendo um livro? I guess we'll never know, huh? Bora pro Winterhold. Partiu. Agora sim. Só espera por mim, fia. Congelamento eu já tinha. Paguei pra nada. Have you Cadê? heard? Pra cá. There's been another dragon attack. Ain't no mountain high enough. No matter what, the college will enjoy. Well done indeed. I think you'll be a superb addition to the college. Welcome, apprentice. I'll lead you across the bridge. Once you're inside, you'll want to speak with Mirabelle Irvine, our master wizard. Please, follow me. Estou seguindo. Gatekeeper. Don't even think about it. Não fiz nada, filho. Não ia me levar pro cara lá. The college is an asset to Skyrim, even if it goes unnoticed Tá or bom, tá unappreciated. bom. Só me leva pro maluco. Winterhold's glory days. Much knowledge lies within the... Eu You'll need preciso to speak sozinho? with Mirabelle Irvine. Her quarters are in the Hall of Countenance, but she could be Tá anywhere bom. on the grounds. Mirabelle will be waiting. Eu achei que tu ia me levar. Entendi errado. Bora procurar a Mirabelle então. Essa água mágica, muito louca. Restoration is a... You consider restoration a valid school of magic, worthy of study, don't you? Don't you? Claro. Good. Good. Not that I require validation, of course. There are just some, and I shan't name names, who Entendi. would disagree. It can make life Slime. difficult when one's colleagues Slime fail mesmo. to recognize the research one engages in. Entendi.
Eu gostei I'll do gladly treinamento. share my knowledge with you. Ah. Me treine então. Vamos gastar nosso dinheirinho. Obrigado. Restauração é bom. Well, no. But I know things are being said behind my back. Conversations cease when I enter rooms. Don't you? I'm quite Don't aware you? of what's going on here, and I will not stand for it. Tá bom, moço. Tá bom, tá bom. Valeu, obrigado. I believe I've made myself rather clear. Yes, of course. I'm simply trying to understand the reasoning behind the decision. You may be used to the Empire bowing to your every whim, but I'm afraid you'll find that Thalmor received no such treatment here. You are a guest of the college, here at the pleasure of the Archmage. Ah, é ela? I hope you Agora que eu me appreciate liguei. the opportunity. Yes, of course. The Archmage has my thanks. Very good. Then we're done here. Tá tudo bem aí, cara? Another new apprentice, I see. Are you of the sort that believe you're here to change the world? Or are you only in it for yourself? I assure you that I shall be watching all of you. Tá bom, very nada creepy. closely. Aqui vocês estavam conversando com a Mirabelle. Your superior and I were simply having a discussion about my level of access to the college. Entendi. Salve com um argumento. Well, perhaps that is why you're merely an apprentice here. Desculpa. Você tem algum Nothing you problema? need to concern yourself. I shall be quite capable of observing everything that goes on. Tá bom, velho. Não ligo o suficiente. Welcome to the college. Olá. Me disseram pra gente Another ver. new student. I'm surprised at how many of you there are lately. Well, Que bom, né? first you'll need these. While you're not required to wear them, you may find them more to your liking than your current clothes. I'll give you a brief tour and then we'll get Falando you que eu to não your me visto first bem. class. Are you ready to begin? Bora? Wonderful. Please follow me and don't wander off. The College of Winterhold has been a fixture in Skyrim for thousands of years. The prominent feature here is the Hall of the Elements. It's our primary location for lectures, practice sessions, and general meetings. The Arcanium is located above the hall, and the Archmage's quarters above that. While technically in charge of the college, the Archmage's responsibilities often keep him occupied. Thus, I run the day-to-day operations. Now, if you'll please follow me, I'll show you the living quarters. Unfortunately, we've had to implement Awesome. more stringent entry procedures due to some problems with the local Nords. We don't anticipate any real violence, but it never hurts to be prepared. E isso, cara? É uma dança? Enchanting services are one of the few things that keep us in touch with the rest of Skyrim. Entendi, velho. Obrigado. Eu não coloquei a missão como principal. Meu, mas você anda rápido, hein? After I finish showing you the grounds, we can talk. Tá bom? Só pode ir um pouquinho mais rápido. Não tem problema. Bonito. Moça, eu acho que não é isso que você quer fazer. Eu posso estar errado. Our newest members are housed here, in the Hall of Attainment. I'll ask that you please keep your voice down while inside, as others may be working on research or delicate experiments. Grounds, we can talk. Cake. Now I'll show you to your quarters. You're going to be sharing space with your fellow apprentices, who you'll meet shortly. This is where you'll be staying. This bed and desk are yours. Please try and be considerate of others. Now, let's go back to the Hall of the Elements, where most of the members gather for lectures and study sessions.
Bora. Aconchegante. Cozy. Cozy ambient. Esse daqui eu posso pegar, né? Rolo de papel. Não, daí ia roubar. Não. Cadê? Ué? Ah, tá aqui. Mais Initially, you'll be learning from Tolfdir, one of our most esteemed wizards. Andando na mesma velocidade que ela. Tolfdir is likely already addressing the new apprentices. Go on in, and if you have any problems, let one of our senior members know. Aperta aqui. Para. Jump in. What you learn here will last you a lifetime. Several, if you're talented. Tá. You are new here, are you not? We have not spoken. Não, senhor. Sir? How quaint. I am Savos Arin, Archmage of the College of Winterhold. Prazer. I am quite content to see nearly any aspect of magic explored and investigated here. But I do not and will not approve of any research or experiments that cause purposeful harm to your fellow members of the college. Are we clear? Totalmente. Not often, no. Some risks must be taken, to be sure. I am simply trying to avoid untimely deaths. We also must make an effort to avoid worsening what Skyrim thinks of us. Tá bom. Qual é o propósito do colégio? I should think it's self-evident. Magic is a true power, not something to be shunned by commoners or treated as an amusing diversion by politicians. It shapes worlds, creates and destroys life. It deserves proper respect and study. The college is a place where we can focus on that, without the pressures of the world weighing down on us. Pode crer. Until next time. Até. Quarto do Arquimago. Não era pra cá que eu devia ter vindo. Não que seja um problema. Vou falar com o velho. Welcome, welcome. We were just beginning. Please, stay and listen. Ok. So, as I was saying, the first thing to understand is that magic is, by its very nature, volatile and dangerous. Unless you can control it, it can and will destroy you. Sir, I think we all understand that fairly well. We wouldn't be here if we Palagato. couldn't control magic. Of course, my dear, of course. You all certainly possess some inherent natural ability. That much is not being questioned. What I'm talking about is true control, mastery of magic. It takes years, if not decades, of practice and study. Then what are we waiting for? Let's get started. Please, please. This is exactly what I'm talking about. Eagerness must be tempered with caution, or else disaster is inevitable. But we've only just arrived here. You've no idea what any of us are capable of. Why not give us a chance to show you what we can do? You've been quiet so far. What do you think we should do? Cara, bora pra prática, né? Is that so? See, he agrees with us too. Why don't you actually show us something? Cientista falando em mim. All right, let's settle down. I suppose we can try something practical. In continuing with our theme of safety, we'll start with wards. Wards are protective spells that block magic. I'll teach you all a ward, and we'll see if you can successfully use it to block spells, all right? Would you mind helping me with the demonstration?
Are you at all familiar with ward spells? Eu tenho algum feitiço de... Realmente nunca usei. That's what this lesson is for. Perfect time to try it out. Não sei nem se eu tenho, velho. Now, if you'll just stand right over there, I'll cast a spell at you, and you block it with the ward. Here we go. Over there, please, just opposite me. Wouldn't want anyone else. Eu tenho algum ward, isso mesmo? Com certeza não é destruição, né? Proteção inferior? Isso aqui é um ward? É. Respondido. Now, cast the ward spell and keep it up. You have to keep your ward up or else this won't work. I don't want to hurt you. Over there, please, just opposite me. Wouldn't want anyone else in the way. Onde, velho? Now, cast the ward spell. Eu tô aqui, and porra. keep it up. Hold still. Excellent work. Easy. Well, I think this is an excellent start. I'd like you all to continue practicing with wards, please. I think perhaps we're ready to begin exploring some of the various applications of magic throughout history. The college has undertaken a fascinating excavation in the ruins of Sarthal nearby. It's an excellent learning opportunity. I suggest we meet there in a few hours and see what awaits us inside. Bora. That's all for now. Thank you. Podemos. Cara, o arquimago fica cheirando a porta, velho. What you learn here will last you a lifetime. Several, if you're talented. Tá bom? Partiu. We're here to teach you a lesson. Velho? Como assim, cara? Esses malucos aparecem nos lugares mais aleatórios, cara. Tô de boa aqui estudando, velho. Deixa lá. Tá, não dá muito dano. O cara não vai tomar dano de mim, né? Por favor, me diz que o bicho não passou bem na frente, bem na hora. Chamas? Passou. Ah, velho, tu não vai... Não vai bater em mim também, né? Easy. Cadê o último? Even with the college's late. Eletrocusão. Eletrocusão. Pack attitude, there are still some things that are off limits. Sumiu? Meu, não sobrou nem corpo. Pô, não sobrou nem corpo mesmo. Pois é, cara. Eletrocusão. Cara, que sumiu, né? Tipo, a mina que eu derrubei aqui, eu achei, mas... Tipo... Ah, não. Tá. Tem um aqui. Que não tem nada. Fica uma pilha de cinzas. Já não bastasse os caras aqui do culto que me atacaram. Pois é, falta um, só que... Cadê? Sumiu. Esse aqui eu já vi, né? Esse aqui eu já vi.
mine is not a popular. Well, Beralda can teach destruction spells and offers training. Finis is one of the best conjurers in all of... Don't let Tolfdir fool you. He's the preeminent scholar on alteration. One of the best in Tamriel. And if you can find him and focus his attention, there's a great deal... And finally, there's Colette. She may be... No, Colette já me to get ensinou. along with. She's very knowledgeable when it comes to restoration magic. Cara, sumiu. Maluco. Usaram o... aquele bagulho que usaram no Raw lá no nosso último RPG. Vaporizaram. Ah, eles vão me atacar de novo, não vão? Um dia. Vou procurar uma última vez. Pois é, eu achei uma carta já de uns outros que tinham me atacado agora há pouco. Verificar o matador de... Não, esse ali eu já verifiquei. Não sei se são os mesmos ou se tipo tem 77 cultos querendo me atacar. Talvez já seja da mesma carta que eu tinha achado desse draconato aqui. Que eu já tinha sido atacado por esse pessoal. Essa missão Dragonborn. Mas é isso aí, se não foi, eles mandam outra hora então, porque eu não tô achando. Esse aqui foi que eu tinha matado. Partiu. É nóis. Vamos ver onde é que tá. Onde é que é uma bagulho que o cara mandou aí? Do lado. Fala, galinha. O cara tá vindo ainda. Ah, mas agora não tem mais dinheiro, velho. Você deve subir de nível para treinar mais. É, já. Quem é você? Before you even ask, yes, I have an ancestry steeped in magic, and no, I don't want to talk about it. Tá bom. Yes, I know Winterhold used to be full of my kind, and no, I don't care that they're all gone now. Does that cover everything? No, I suppose we haven't. Brillina Marion of House Telvanni. First of my family to leave Morrowind in a long time. Now I'm here to study conjuration. That's what's important. Not really, just that it's very, very old. It was one of the first cities of men in Tamriel, I think. O que você sabe sobre o Ancano? I know I don't like the way he looks at me. I can't tell if he expects me to blow myself up or to try and murder him. But he clearly doesn't trust any of us. Olha, Alright then. Isso é verdade. Concordo que o bicho não é muito amigável, não. Fala, doguinho. Olha, é fofo. Calma, velho. Que é fofo.
Olha. Lá vou eu morrer pra queda, né? The Witcher feelings. Tá, galerinha. Agora eu preciso de vocês. Chegou todo mundo? This is better than sitting around talking about magic, don't you think? Com certeza. Why? Because it's old and full of dead things? Clearly you've never spent any time in Morrowind. Tá bom, filho. All right then. Cadê o velho? Cadê o velho que tem a chave, meu? Só pra esperar aí, meu? Enquanto Tofter. Tá bom? Vou esperar mais um pouco. This is better than sitting around talking about magic. O cara morreu? Sumiu. This is exciting, isn't it? É, seria mais se o cara aparecesse. Velho. Cadê você, velho? Ficou preso no caminho. Uma estátua ali. Cara, esse lobo é forte, hein? Resistente. Ah não, não tô com cura. Esqueci. Ah, agora tu foge, é? Tem uma ametista no gol. Espera mais um pouquinho. Esperar que o cara já tenha chego. Cara, não chegou ainda. Esse pau, o cara ficou preso no meio do caminho. O jogo deu uma boa, velha e clássica bugada. Ai, ai, ai. Ah, não é o cara ali brigando com o lobo, né? É o cara ali brigando com o lobo. Puta que eu pariu, te achei. Ah, tá, vai. Vai. Tá bom, vai. Vai que eu tô há 15 minutos te procurando.
E tu tá 8 horas brigando com um lobo. Aê, agora tu tá aí. Agora sim, porra. This is better than sitting around And here talking we all about are. magic. Shall we step inside? Bora. All right. Please stay close to me while we're inside. It should be safe, but it's always better to be cautious. E o resto da galera? Ninguém vem? Só nós? Só nós na cara e na coragem. I find it hard to believe this excavation. Então todo mundo apareceu aí. You know, there might be gold somewhere in Sacked here. by the elves in the infamous Night of Tears, not much is known about what happened to Sarthal. This is an exciting... Well, are there any questions before we begin? Ah, o que tem tão We're importante aqui? particularly interested in the prevalence of magical seals placed on the tombs here. It's rather unlike anything we've encountered. Tá, então não tem mais pergunta, bora. Ah, yes. Well, why don't you see if you can assist Arniel Gain? He's one of our scholars, here working on cataloging our finds. I expect he'd appreciate some help in locating any additional magical artifacts here in the ruins. Any enchanted items will do. The usefulness of the enchantment is irrelevant. If you find anything, the class can look it over. Now let's see. Tá. What shall we have the rest of you do? Berlina, my dear, why don't you search for warding magics? Anything designed to keep people out and interact with them. Just identify them. All right, everyone. Let's be careful, but have fun. Have Can you fun. imagine what it was like living here so long ago? The first men in Tamriel. Here. Jazargo finds nothing but dust in these ruins. You are new, yes? Have you mastered the expert-level destruction spells yet? Não. Ah, this is good. But Jazargo will know them first. Jazargo. It is good to finally be around mages who may be able to keep up with Jazargo. Jazargo. Parece animado tá aqui. Jazargo hopes to find things that will make him a more powerful mage here. Hopefully small things that fit inside pockets and will not be noticed if they are missing. Entendi, cara, entendi. Because Torfdir says so. He says there are things to learn here. Jazargo fala assim. Jazargo gosta de falar sobre ele mesmo na terceira pessoa. Porque Jazargo pode, Jazargo. Será que é um morto pular ali? Não, né? Não. Pequenininho. That's what she said. Don't touch anything. Tá? What? Ah, yes, you. I remember you. Eu não lembro de você. You're going to help? That's fine. Just don't make a mess of my work. I've only looked through a portion of this section. You can look around in the chambers just north of here. Try and be careful, all right? We don't want to damage anything. Don't touch. Just round up the rest of the magical artifacts so that I can catalog them. Seems fun. Bora pegar os artefatos. Anelzinho. Amuletinho. Oh. What in the world was that racket? Is everything all right? Tá. Tô preso aqui. How in the world did that happen? Atirei a amuleto da Really? parede. Perhaps the amulet is important somehow. Is there some way you can use it? Amuleto. Qual era o amuleto? Aqui não é um amuleto que eu posso utilizar. Várias.
Véi. Qual foi esse amuleto que eu peguei? Ah, dá pra dar... Já darei level up aqui. Não, não morra. Já vai. Ah, magias custam 3% menos. Acho aqui, né? É, esse aqui mesmo. Some kind of resonance. You and the wall. It must be connected to the amulet. I wonder what effect might your spell have. Nice. Vamos lá, Tofide. Tofideira. Level up, vamos dar level up, vamos lá. Vamos. Vamos de saúde. Ah, tem mais um com magia. Bora aumentar esse fogo, hein? Aprendiz de destruição custam 50% menos. Perito. Bora aumentar essas chamas. Alteração, encantamento. Armadura pesada, mamão, armadura leve, fortividade, abrir fechaduras. Eloquência, speech. Preço de compra e venda são 10% melhores. Dá uma melhoradinha no speech. Vamos deixar um ali. Pega o perk de destruição para dual casting. Deixa eu ver. Pra cima. Destruição. Lançar um feitiço duplo de destruição sobrecarrega os efeitos em uma versão ainda mais poderosa. Pego. Well, this is highly unusual and very interesting. Tesouro de brasa, não bosta agora. This be sealed off. What is this? I do hope you know what you're doing with those flames. Hold. Ai, caralho. And listen. Tanto veio, pô. Set in motion a chain of events that cannot be stopped. Judgment has not been passed, as you had no way of knowing. Judgment will be passed on your actions to come, and how you deal with the dangers ahead of you. This warning is passed to you because the Sigic Order believes in you. Tá. Show. Liga o And you alone have the potential to prevent disaster. Take great care and know that the Order is watching. Beleza, velho. Isso não foi nada estranho. I swear I felt something rather strange just then. What just happened? Algum tipo de fantasma ou entidade apareceu. I didn't see anything. Can you tell me more about what you saw? Ele disse algo sobre o perigo que se aproxima e a ordem. Order? Are you quite sure about that? That's very odd. Very odd. And danger ahead? Why, that doesn't make any sense at all. Claro The Sigics have no connection to these ruins.
and no one's seen any of their order in a long time. Perhaps we should take a look inside these coffins. Now, please do be careful. Who knows what we're going to find? O RPG me ensinou que é sempre bom olhar dentro dos caixões. They were a Que a group ordem of mages with a seja. history that predates the Empire. Very powerful, very secretive. No one's seen them in well over 100 years. They vanished, along with their sanctuary on the Isle of Artaeum. I have no idea what connection they'd have to this place. Tá bom. O que eles falam comigo? I have no idea, but it's fascinating. Assuming it's true, of course. The Isle of Artaeum disappeared over and yet now, suddenly, they've chosen to contact you. Why, it's intriguing. If nothing else, I'd take it as a compliment. The Sijics have only ever dealt with those they feel worthy. Beleza. All right then. Abre o caixão aí. Kamehameha. Tomei um Kamehameha de fogo. Toma. Morreu. Ouro. Me dá ouro, ouro, ouro. Loot Goblin, ouro. Be prepared to defend yourself. Ouro, me dá mais ouro. Opa, opa. Abre aí. Ih. Oh, meu. Nice. Nice. Gema da arma. I've never seen anything like this in Nordic. Por que eu peguei o arco, velho? Before. Why, just look at all these columns. I've never seen anything like this in Nordic ruins before. Why, just look at all these coffins. This bears closer inspection. I'd like to stay a while and examine this. You, however, should press on. See if you can find whatever this vision of yours mentioned. But if it is truly dangerous, be careful. Go on ahead. I'll be sure and catch up with you before long. Isso, manda o aluno sozinho na frente. Num lugar perigoso, desconhecido. Bora. Caixões, mau sinal. Oh! Valeu. Valeu. Always a loot goblin. Ótimo, eu me travando na porra do pulo. Na porra do pulo. Errou. Poção de força. Essas flechas também. Não que eu use arco, mas vai que, né? Tem uma daguinha de aço aqui. Tem rubi. Escuro.
parede. Porta. Ó as armadilhas como vem. Ó as armadilhas. Olha. Eu tenho a impressão que eu lembro dessa dungeon. Eu lembro dessa dungeon? A águia, baleia, serpente, águia, baleia. Easy. Stronga mais. Esse drag aí é diferente. Essa drag. Acabou a magia. Valeu, falou. Valeu. Passando. Uma coisa aqui. Um voltório de linho e um bisturi. Não é demais. O que tem aqui? Bom. Eita. É o que eu imaginei que era. Eu só fui testar, né? Caí em armadilha de propósito. Oi? Ai. Ah, velho, nem pulando por cima do bagulho dá. Tem que usar o... Taca fogo. Que ele destrói. Não tava ligado. Acho que eu já fiz isso aqui sim. Muito. Me lembra muito. Tem alguma coisa mexendo. Não tem? Errei? Ah, isso aqui mexeu sozinho? Ai, carai. Eles se mexem sozinho. Tá. Toda vez que eu mexo uma, ele mexe. Nessa aqui não mexe nenhuma mais. Essa aqui mexe sozinho. Então essa aqui. E se eu mexer essa, ele mexe essa ali. Então eu tenho que deixar. Se eu deixar essa certa. Pera aí. Agora vai, né? Aí, ó. Aí, ó. Pelas. Don't I?
Não conheço, cara. Desculpa. Sou uma desgraça. Pelo menos eu consegui. Eu consegui. Opa! I thought it high time I caught up with you. This is simply fascinating. Tá bom. BTTV. O que é BTTV? I don't know what you're talking about, bro. Ah, tem um bagulho de alquimia aqui. Big Bald. What? Better Twitch TV. Ah, pra adicionar mais um emote no canal, entendi. Botaremos. Não vai passar em cima disso aqui, né? Não. Vai. Caralho, velho. É foda, hein? Imune mesmo. Velho, foda. Eita. Well now, would you look at that? Huh? Bora lá, né? Já que você já tá indo. Taca a chama nos dois. Why do I hear boss music? Sai da minha frente! Ah, ele não toma dano, ele tá com uma barreira também. Ah, ele vai quebrar a barreira, entendi. Foi. Cheguei no núcleo. O núcleo. Aumenta a magia em 30 pontos. Escritura selada, que eu poderia ter lido. Um livro. Escritura selada, ali. Iniciado, lenda proibida. Aqui jaz Yurek, assassino, traidor. Condenado por seus crimes contra o reino e o Senhor. Que seu nome e seus atos sejam apagados da memória. O talismã que carrega seja selado por nosso feitiço de proteção. Eu achei que era uma rima inteira, não é? Easy. Não, velho. It's beautiful. Hello. Que é isso? I have no idea. This is amazing. Absolutely amazing. The Archmage needs to be informed immediately. He needs to see this for himself. I don't dare leave this unattended. Can you return to the college and inform Sabo Saran of this discovery? Posso. Please, hurry. Não tem nada pra fazer aqui. Mais uma portinha aqui, velho. Musiquinha. Vem pro pai. Geada, forma de gelo. Aí, porra. Simbora. Cadê? Pago abrir. Easy. Bora. Winterhold.
Arquimago. Bora conversar rapidão. Bora bater um papo. Ah, que bonito. Nossa. Roubar na frente do arquivo. What you learn here will last you a lifetime. Several if you're talented. Fala, bro. It's no secret that the college's reputation in Skyrim is tainted. Já se encontrou com a Ordem Psíquica? Personally? No, not I. One of their number used to advise the Archmage when I was but an apprentice here. But that was a great many years ago. Before all the members of the Order were called back to the Isle of Artaeum, and it disappeared entirely. Please don't tell me that another one of the apprentices has been incinerated. I have enough to deal with right now. Não, velho. Encontramos orbe. See. I trust that Tolfdir will provide a more specific explanation. Thank you for bringing this to my attention. Tolfdir normally looks after your little group, yes? Since he's apparently occupied, and I will need to see this discovery for myself, I think perhaps you should begin researching the subject. Tá. Speak with Urag in the Arcanium. See if he's aware of anything that matches your discovery. And good work. The next time you find yourself exploring Nordic ruins, perhaps this will be helpful. Cajado de orbe de luz. Ah, eu não consigo nem andar agora. All right then. Beleza. Please, don't do anything to anger the locals. They don't need additional reasons to hate us. Entonces...